Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinilita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na gina state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anahan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo, moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana na himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Wave Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha, gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan o kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga hagawhaw sa dughang samaran.
Kumusta o maayong hapon kaninyong tanan? Sa gihapon, ubani ko ninyo ning atong tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Kumusta man mong tanan, mag-ubanta karong adlaw nga Miyerkules, pitsa 5 ni buwan sa Marso tuig 2025. Manghinaot ko nga namo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtanaw sa atong programa. Karon ang ikaduhang adlaw sa atong panag-uban, subling panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Maayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong hapon sa atong mga kahagawhaw nga Dianetics. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapuna. Gumikan kay karong hapuna, daghantag sawan, daghantag pagahisgutan ug usa ka anindot nga sugilanon ang atong hatagan og pagtagad. Apan sa dili pa at usang hatagag pagtagad ang atong mga kaganihan nato nakauban dinhi sa online na si Josephine Tumuling ang akong igagaw, Cristita Notardi Cambo, mayong hapon, Ariela Rina Hines, mayong hapon, Bichay Orhel sa Surigao, mayong hapon, Kimberly Laura August, mayong hapon kaninyong tanan, Ma'am Evelyn Fronteras, mayong hapon, ingon man kang Ma'am Clear Katubig Kalipay, mayong hapon usab sa itong mga nakatune in karon sa Marion FM 93.5 diha sa Rusman Modesty Supply, ingon man mayong hapon usab sa Dubai kang Ma'am Bilbar Josie, mayong hapon sa atong reseller sa Hong Kong, Love Rose sa Ginaldo, mayong hapon usab diha sa Hong Kong lang gihapon kang Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator, mayong hapon, Ma'am Madeline Bofa sa USA, mayong hapon kaninyong tanan, Ana Tumimbo Kapal, mayong hapon, Mayor Garcia Velmonte, maayong hapon na kaninyong tanan. Sa ikaduhang adlaw sa tong work from home, kung kabantay mo mag-live ko pero dili ako dayon makasulod, gumikan kay naghuwat kong mag-capture ni Najib ang atong live program para simultaneously ma-play niya sa Marion FM. So karong hapuna, buot kong magpasalamat sa inyong mainiton nga pagdawlak. Karong hapuna sa dilipita mo basa sa pangalang Darna kuno, gumikan kaya Lupig Pasbato ang iyang gilunok. Unsa ka ni iyang sugilanon ngano nga mauni iyang buot pangalan nga gipa da karong hapuna. Apan sa dilita ba sa tag-usa ka balak nga giuluhag kasilag. Kumusta ka? Nahinumdum pa ba ka sa akong ngalan? Sa panahon nga pagasubayon mo ang dalan kulon, misanto pa ba ko sa imong alimpatakan? O sa paggunit mo sa manobela sa imong sakyanana, sa matag lugar, napabaylo na sa hunahuna mo ang atong kagahapon? Kagahapon nga dugay na nakong gitalikdan. Ako na itong babae nga imong gikabuangan. Humani mo sa ari, nga imong ihatag ang kalibutan. Babaeng daling mituo nga ang gugma mo diri kanako walay kinatuban. Kay lagi matud mo pakaslan ko nimo bisan asa pa ug adto sa buwan. Apan kawang ang tanan kay akong nasayran nga dugay na diay ko nimong hiniktan. Usa ka kalalaki nga walay baruganan, inosenteng dughan imong gipasakitan. Sayang ang akong gugma, nagihalad ko diha kanimo. Sayang ang akong panahon sa pag-uban sa dalan, nagipakadinod kog paingon sa atong kaugmaon. Bakakon ka ug maluibon. Maluibon ka kay imo kong gibala sa kanyon. Maong karon ug ugaling subling magkatagbo ang atong dalan, ligsan ta ka diha sa imong gibarugan ug siguraduhon ko nga kanang moabot ka sa tambalanan nga patay ng daan.
balak nga gipasa sa atong suking Dianetics. Daghan kaayong salamat sa atong suking tigpaminaw. So sa karon sa dili pa ko magsugod atong hinayan gamay ang atong monitor kay medyo mag-echo yun ta sa Marion FM. Gumikan kay medyo kusog-kusog ang atong monitor. Wait lang kaniyot kayo. Sumauto siya. Usa ka balak nga daw puno kayo sa kasilag. Gumikan kay lagmit gibinuangan siya og sakto pud kaayo ang atong suwatampo kay murag nihaom gyud sa iyang sa balak nga atong gibasa karong adlaw. Apan sa dili pa ako nga i-greet usa nga atong mga resellers tibuok kalibutan, atong resellers sa Bohol, Janjan Taguba, resellers sa Hong Kong, Love Rose sa Ginaldo, Ate Liza Nicosia diha sa Campina, maayong hapon kanimo ate. Ang atong resellers sa Tuga si Ate Amor, maayong hapon atong resellers sa Ormoc ug atong mga reseller Lukop nasod og rather Lukop kalibutan. Apan dili na kita maglangay sanglit usa ka oras sarta sa atong panag-uban o wala ko na suhito, wala pa ko nakahibaw basin si Dea mukalit og hilak o di ba? So basahon na nato ang atong suwat tampo karong hapuna. Dear Ate Miriam, huy, nibalik na jud ay ka. Welcome back. Malipayon kaayo ko nga nakabati pag-usab nimo sa imo nga tingog. Itago na lang di ay ko sa pangan nga Darna, Ate Miriam. Kay di lang bato ang akong gitulon apan ang mga pinakadagkong ugat sa lawas sa mga nagkadaiyang binuhat. Usad ay ko kainahan ate apan dili asawa. Inahan ko sa tulo ka anak nga adunay lain-lain nga tatay. Yes, sakto ang imong nabasa, Ate Miriam. Lain-lain og tatay ang akong tulo ka anak. Pero promise, wala jud din ako tuyua. Ang una na akong anak, 10 anyos na karon. Nakaila na ako iyang tatay sa Manila kay kauban mi og trabaho sa usa ka factory og hanger. Buutan si Michael. Gwapo. Maong usa ka chat paglanggani niya nga magdungan mi og day off aw nisugot dayon ko. Oga, nahitabo gyud gilayon ang mga makililisang nga panghitabo ibabaw sa kama. Ug human ang pila ka buwan na buntis dayon ko. Sakto pod nga nahibaw-an ako nga naa na day siya laing kaipon sa ilang probinsya. Mauto nga ako na mismo ang nilayo niya. Miuli ko sa probinsya o didto ko nanganak. Pero usa adto grabing kasaba ako nga nadawat gikan sa akong mga ginikanan. Pero unsaon taman lagi nahitabo naman. Hinungdan nga gidawat na lang nila ang tanan. Ug ilang giatiman ang akong anak para makatrabaho ko pagbalik. Sa akong gitrabahuan sa Caloocan, naanapod ko'y nakaila nga customer sa Shumayan nga akong gitrabahuan. Idara ni Ate Miriam, hitsuraan. Kada kaon niyag siomay, iyag yung iparking sa atbang sa akong gitrabahuan, ang nagkalain-lain niya nga sakyanan. Pero puro rabadjod nindot. Ug bisan wala ko masuhito og sakyanan, kahibaw jud ko nga mahalo ning tanan. So si James sa una, gikuha niya akong number kay wala daw siya FB. Maong nag-textmate nami. Sweet kaayo siya nako, hangtod nga nanguyab na. Oga, lagi kaya nabati nako nga seryoso pud siya, ako siya nga gisugot. Ilabi na kay nangiyawat pud ko nga siya ang makasulbad sa akong problema. Hinungdan nga sa dihang uyab nami, iya dayon kong gihangyo nga magkuan-kuan kuno mi. Wala jud ko magduha-duha og maulag ito. Sa sige na mo kuan-kuan na buntis na pud ko. Lipay kaayo ko nga nibalita niya sa akong kahimtang. Ha, na ako'y good news nimo ba? Naho pa to. Sa dihang human namin nagkinuanay sa usa ka hotel. Unsa manahan niya pa to. Mabdus ko, makabato na jud taog anak. Apan sa pagkadungog niya sa akong gisulti, Ate Miriam, naguba ang iyang dagway. Wala ba di ay kamanagang? Niya pa to. Wala, kay di ba ingon ka gusto kag makabaton tag mga anak? Subli kong sulti.
Unsaon man na akong anak, nga unom naman kabuok akong anak, ug kanang tanan nimong sakyanan nga nakita sa ako ng mga anak. Hinungdan nga kung mahibawan nila, sigurado yung ila kong isalikway. Sa akong nadungog, gikan ni James, murakog na hugno at Miriam. Maudi ay, ingon siya, wala siya FB. Nga James, kay Rustico man di ay ang iyang pangalan sa Facebook, na ay mga anak ug asawa. Pero wala na ko'y mahimo, buntis na ko. Ug sukad adto, wala na gyud nagpatimaw pa ang kanahan, ug di na pud makontak ang iyang number. Wala na lang pug ko na namok niya. Kay di ko gusto nga mauwawan. Hinungdana nga wala na pud lang kumiuli sa amo, kay sigurado na po kong makasab-an. Dito ko sa akong maguwang sa Quezon City, nanganak. Ug pagkahibaw sa akong mga ginikanan, di na pod makaon og iro ang mga istoryang akong nadawat. Pero igo na lang ko nga gipalapos ning tanan sa pikas na kong dunggan. Igo na lang ko sa paghilak. Pagkapanganak nako, akong gisunod ang tambag sa mga tao nga mangita na lang kuno ko og apama kay mao kuno nay makaluwas sa akong kalisod, mao kuno nay makapasinso sa akong kinabuhi. Mao to nga misulod ko og mga dating website. Chat didto og chat dinhi. Daghan ko og nahimong chatmate. Apan sa kadaghan nila, aduna gyud ko'y napilian. Kay matod niya, andam niyang dawaton ang akong duha ka anak. Usa siya ka Australian, 70 anyos na. Apan kada chat namo, batanon pa kaayo siyag porma. Musukol pa pud kuno iyang manoy, maong dili ra ko angay mabalaka. Tuod man, human ang usa ka bulan sa internet, ako siyang gisugat sa airport. Hala, kagwapo jud Ate Miriam, taas kaayong ilong. Naginaksanay dayon Miss Airport. Ug human sa airport, ni diretso dayon mi sa mabugnaw og nga dapit. Ug tuod man, sumusukol pa jud ay siya Ate Miriam. Or rather, sumusukol pa jud ang iyaha. Bisan kaduhan ako mga anak, mura pa jud gihapog mabitas ang ako Tinuod jud ay ang chismis nga dagko sila og nota. Hagoy, sumauto. Nag-live-in me. Nangita mig apartment sa Quezon. Hangtod nga nabuntis na pud ko. Buutan jud tinuod si Henry at Miriam. Apan, ang akong gituuhang maluwas ko sa kalisod, scam siya. Kay ang pension ni Henry, igura ibayad sa among apartment o sa among idadlaw-adlaw nga konsumo. Pero at least, pinangga jud ko niya hasta ang among nahimong anak nga si Lily, nga ararabadyong gwapahabuaw. Pero lagi kay tiguang naman si Henry at Miriam, nagkasakit siya. Ang iyang pensyon na bahin-bahin. Sa balay, pagkaon og tambal, hangtod nga na-admit siya sa hospital og namatay. Labihan jud na akong guula Ate Miriam, kayang katapusan namong kwarta nga 100,000 igo rang gibayad sa tambalanan aron magawas ang iyang patay nga lawas. Misuway kog kontak sa iyang pamilya og mipahibaw sa nahitabo ni Henry. Apan igo lang kong gireplyan og just bury if you want, we don't care. Kahilak jud ko ate. Kay asa man taon kong ibayad sa punerarya nga 40,000 pa man akong bayronon. Maayo na lang gani kay buutan ang tag-iyan ini. Misugot nga ako lang sang dawnan og katunga. Sa pagkamatay ni Henry, kami ni Lily miuli na lang sa probinsya. Og legit ang mga marites sa Ate Miriam. Pero gipalapos lang nako kini sa akong dunggan. Ipuno pa ang akong kamagwangan nga anak. Atira ang iyang tawag nako og dili hapit mo duol. Mauto nga nanumpa na jud ko nga dili og dili nako magpatunto sa mga laki. Bahala na lang og wala ko'y bana. Tuod man, 3 anyos na si Lily karon. Apan Ate Miriam, mura jud ko gisungog sa panahon na anapog ko'y nakaila. This time, sure na ko nga byudo kay og kwartahan. Kay kaila ko niyang daan, kapitan siya sa silingan namo nga barangay. Ug matod niya, andam daw siyang mga mahan sa akong 3 ka mga anak. Unsa man imong tan-aw Ate Miriam, aho na baka ning birahan,
Palihog, tambagi ko, kay gikapoy na ko ga puminsar diri. Imong magtatampo, Darna. Daghang kayong salamat, Darna, sa imong suwatampo nga imong gipadangat karong hapuna. Makalingaw kayong yang sugilanon, apan maglingaw ko nabasa, pero sakit baya siya. Ruby Laura, maayong hapon, atong reseller diha sa Lamak, maayong hapon sa tanang, karon pa lang nag-tune in. Mabati ta sa 93.5 Marion FM sa dial sa inyong radyo ug makita ta sa Najib Kobyo Facebook page. So, kanang pag-andam na mo sa inyong mga tambag, gumikan kay mangayo ko sa inyong opinion og sama sa gihapon, kagahapon kanang ang mga alindot katambag ato nga pilian og atong pilian kay atong hatagan this time og gel tent. Mamili ko og 5 ka mga nindot mo tambag nga atong hatagan og gel tent karong hapuna. Sa mga nakadaog gahapon, PM lang muna ako ha kung nabili na nako ang inyong mga premyo sa atong gikasabutan nga lugar. Apan sa dili ta magsugod sa pagpanambag, ato nang paminaw ng usa ka awit nga gauluhag, Lason Mong Halik. Akala ko narating ko na ang ulap na langit sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nanlalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na akala ko'y langit? Nilaro-laro mo lang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko nakaya. Hanap pa rin ang lason mong halik. Ako'y nakahirapit ay init na iyot. Agad akong nadadarang pag ikaw ay yumatak. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalapin. Nawala na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip. Biglang nagbago ka, di na madama. Kapag kapiling na kita, nilalamig ka na. Walang iyong pag-ibig na akala ko ay langit. Nilaro-laro mo lang ang pusong naiidlip. Sa'yo at mo'y nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hanap pa rin ang lason mong halik. Na ang akala ko ay langit. Laro-laro mo lang mga pusong naiidlip.
Sumauto siya no ang atong kanta nga Lason Mong Halik pahinungod kini sa atong letter sender nga si Darna. So, unsa may inyong ikasulti sa atong letter sender karong hapuna gipanungot kog bugbog dire sanglit di ako sa gawas outdoor setup ta karong hapuna gumikan lagi kay natugman si Dea sa kwarto unya ni mata siya naka-set up naman ko dire sa gawas sa ako nga lamisa hinungdan nga diri na lang jud ako nga gipaundayunana diri so di ba? So di na ninyong tambag no sa karon pa nag-tune in ang atong sugilanon kabahin kini sa usa ka letter sender nga nagpatago lang sa pangalan nga Darna diin tulo ka anak ang adunay lain-lain nga amahan nga matod niya wala jud daw niya tuyo kay ang una niyang nahimong amahan sing anak yang kahubag trabaho unya yang nahibaw-an katong buntis na siya nga nanaday ni kalibin sa probinsya. Ang ikaduha gihapon niya nga nahimong amahan sa iyang anak kadto pong nakaila niya sa iyang gitrabahuan dito sa Caloocan diin magsige pa kuno nigdalag sakyanan lain-lain magparking sa iyang atbang hangtod naguyab nya nangatik nga walay FB nya nagchat ra sila adto hangtod nagtext nya hangtod nanguyab niya iyang gisugot nagkinuanay kuno sila og hangtod nabuntis pagkabuntis nagdahom siya malipay ang laki kay ingon malagi kuno nga mubuo silang pamilya apan sad to say giniang ko ang laki adto nga time nga unom na kuno kabuk iyang anak gani kuno ang mga tag-iya sa sakyanan nga iyang gidala ang iyang mga anak o di ba ang humani grabe na kayong mga chismis kuno sa mga marites kay duha na gud ka anak ang iyang naa niya lain-lain tatay karon pagka humani panganak iya kunong gisunod ang tambag sa mga tao nga tanguyab og apam kay arong maluwas kas kalisod. So nanguyab siya apam, nakig-chat. So sa kadaghan niyang ka-chat si Henry gayud ang iyang napilian. Kay pasalig naman pud lagi nga andam kunong mga mahan sa iyang duha ka anak. So ususa ka Australian si Henry, 70 years old, niya na si Henry nga ayaw ka worry kay maski tiguang nako andam pa ko nga makipugbugno nimo. So tuon man kuno legit jud kuno sumusukol pa. Og nagkaanak jud sila usa nga mao si Lily. Guwapa kuno kaayo kay lagi foreign German apa man og tatay apan kumo kay tiguang naman kini si Henry nagkasakit og namatay. Ang kagulan pa jud niya kay wala na sila gani pambayad sa punerarya kay dako kay silang nabayran sa ospital 100,000 kuno mao toy ilang katapusan nga kwarta. Ug matod niya scam kuno ang giingon sa mga tao nga ang apa makaluwas sa kalisod gumikan kay wa man jud kuno kay ang pension sa apa kay tiguang naman lagi pension na lang ni igo ra jud kuno silang pangonsumo sa balay nga ilang gipuy-an hangtod katong nagkasakit igo ra sa tambal. So karon si Lily ay karon si Darna aduna nay Lily subalit tulo na kabuk yang anak 10 anyos ang kamagwangan og 3 anyos ang kamanghuran. Ingon siya ni promise siya sa iyang kaugalingon nga dili na siya mousab bahala kuno wala siya mamahimong bana dili na gid kuno siya mupatol og mga relasyon, mga laki. Apan, mura jud kuno siya gisungog sa kapalaran, gumikan kay karon-karon lang jud. Naala po kuno siya nakaila. Og this time, sure na jud kuno siya nga byudo na og kwartahan. Kay kini kunong tawhana, naila-ila na niya ng daan, gumikan kay kapitan kuno ni sa ilang silingan nga barangay. Unya, nipasalig na pud kuno ni nga andam siyang mga mahan sa iyang tulo ka anak. So, unsa man kuno iyang buhaton kay gikapoy na jud kuno siya kuminsar. Unsa may angay kuno niyang buhaton sa iyang sitwasyon karon. Mao nga ato siya nga tambagan kay mao kini ang iyang problema karon no kay ingon lagi siya nga dili og dili na gyud kuno siya mousab pero karon lagi mura na pog hinggimok na pud ning iyang pagbati kini iyang dughan humani pasalig kuno ni si Kap nga mga mahal sa iyang tulo ka anak andam niya sure jud kuno siya nga wala ni kabilinggan biyudo kuno ni og kwartahan. So unsa may inyong ikasulti apan sa dili pa atong hatagag pagtagad ako nga ang creator sa akong hair nga hangtod karon nindot gihapon si Moishi Luzon Matsu kung ganahan mo magpariban og sama ni kanindot i-PM ninyo si Mushi kay
legit ang kanindot sa iyang pagriban. Atong oras karon alas 3:30 ug ang maong oras hatod kanato sa Dea Skincare Products. So atong hinumduman ha nga ang Dea Skincare Products adunay nagkalain-laing produkto nga haom alang kanatong tanan. Dili lang pambabay kundi pang lalaki. Walay gender nga gipili ang Dea, basta gustong mo ambungan, gustong mo anyag, sagot na mo sa Dea Skincare Products. So unsa may mga produkto sa Dea Skincare Products nga aduna mo mga bata. Pwede ni sa 1 anyos pataas ang Dea Antibacterial Soap, barato kaayo para sa mga katol-katol, kagid-kagid sa inyong mga anak o para po sa mga bugas-bugas, mga dagkong tao na. Mamahimo kaayo ni ninyo nga ipaliton sa inyong mga suking reseller sa Rossmann, sa Rossmann, sa Nielbana, o sa R&K Variety Store. Naata na natong mga produkto sa akong gipanganlan nga tindahan. Naapod tayo Dea Papaya, barato lang kayo, 75 pesos sa inyong mga acne marks, mga tangtang ani, muhamis pagid mo, banaton ang inyong mga kunot, okay? So, unsa pa man, patay nagkadayang sabon at ay kojic acid sa mani, Dea Glutathione o ang makatawag tang sa baho-baho sa inyong lawas ug ilok, ang Dea Tawas Niacinamide. Aduna po tayo mga nagkadayang lipstick sa mani akong gikuan karong adlaw mao kini ang Old Rose. So puwa kaayo nya napud tay mga ganahan mog mga light lang, natay maroon red, natay toffee, natay chestnut. So legit kayong nindot ang atong mga lipstick maski magkuan pa mo din ha, makipagchorba-chorba pa mo din ha, di siya matangtang, legit jud. Natay mga gel tint nga affordable kayo, tag 70 pesos lang. Natay peeling set, kung medyo karauton ang inyong mga dagway, gusto mo mga tangtang ang inyong mga acne marks, gamitan pero ayaw ninyo gamita ka usara, unya mga nita mo sa resulta. Balik-balik ka paggamit buntag o gabi dili kay toner lang, tibuok set gamito ninyo. Napud tay mga rejuvenating set, Dea Instant Whitening Lotion ug uban pang mga produktong pampagwapa o pampagwapo, legit kaayo. So atong basahon datay unang tambag na nadawat diri sa atong chat box. Matod ni Ana. Ingon si Ana, ako pa niya di na siya mangitaga laki kay murara siya nikuha og bato nga ipukpok sa iyang ulo. Matod ka na ni Ana no, dili na lang kuno mangitaga laki kay murara siya nikuha bato nga ipukpok sa iyang ulo. Uyon baka mo sa gisulti ni Ana unsa may inyong ikasulti kabahin sa tong letter sender karon nga si Darna. Imagine tulo ka bukyang anak nagkalain-laing tatay, di ba? Ingon sila, matod ingon ang akong nanay sa una, kung kausara ko no, disgrasya. Ikaduha ko no, tinuyuan na. Unya, kini ikatulo, unsa may atong ikatawag ani. Gilamian na, joke. Diba? Hello day sa atong mga suking gayanatik, sa atong mga resellers, sa atong mga kahagawhaw, diha sa Merkado Publiko sa Hilongos, Rossmann, Modesty Supply, Ice Grill, atong kananan, atong kusina, og sa Mimomay og sa tanang mga tigpaminawan sa atong programang mga hagawhaw sa Dugang Samaran. Magpaabot ko sa inyong mga dugang tambag. Bitaw, 10 years old na kuno yang panganay karon unya kanang ate ang tawag niya. So isip usa ka nanay, sakit gyud kaayo nino nga ang imong anak tawgon ra kag ate pero dili ka makabasol sa bata gumikan kay dili man siya ang nagpadako, ang apuhan man, di ba? Gumikan lagi kay nanarbaho man siya, unya kada panarbaho pud niya makaagi man dayon siya laing bathala, makaagi man dayon siya laing binuhat, murag mahigugmaon pud siguro kayo ni si Darna no, kanang kay dali ba siya ma-in love. Kaya kato ikaduha, nagdahom siya dato nga mao kunoy makaluwas sa iyang kalisod niya. Minyo di ay. Ayaw lagi mo kumpiyansa ka ng mga idaran nga muduol ninyo, ayaw mo pag-expect nga matod niya na mga sakyanan sa kwartahan. So ayaw mo pag-expect nga unsa na sila mga ulitahong guwang. Ayaw mo tuo, ayaw jud mo tuo kay giatik na pud mo. Humana ang ikatulon, ang ita siya apam kay aron lagi kay mao man lagi ingon sila pangitag apam may tambag kuno. Pangitag apam kay ang apam mao ay makaluwas sa imong kalisod. Unsa bang luwasa nga naglisod-lisod manggali siya kay nakautang na noon siya sa punerarya pagkamatay gumikan kay wala ang pension gamay ra kaayo iguras ilang konsumo og sa ilang balay maong haska nga paita, di ba? Natay laing chatters dere. Natay laing chatters atong basahon gikan kini niya. Draw. Matod ni Draw ingon siya.
Ate Miriam, palihog kong ingon sa imong letter sender nga iya na lamang ng butangag packaging tape ng iyaha para di na siya mabuntis. Jesus, Maria Jose. Packaging tape ko no. Matangtang naman gihapon na ganahan jud. Di bitaw bisan pa siguro kung sa ibutang kung matintal gyud ka sa higayon na matangtang ra gihapon. Nakakita gani kog salida nga kana yung ipahaom bitaw sa inyong atubangan nga nay kandado. Kandaduhan siya ba? Unya kay nakakita ko ang yawi gitaguan pero napamangitaan gihapon paagi. Natangtang raman gihapon to sa kadtong kontrabida. So, wala, napanamastamasan na gihapon ang katong babaeng bida dito sa salida nga akong natanaw. So, packaging tape, siguro dili mo gana. Atong basahon, nagsulti sa atong Dianetics nga kahagaw karon ingon si Ma'am Mer Garcia Belmonte. Oy Darna, akong ikatambag nimo no, ayaw na paturbar sa lalaki bisan pag muingon nimo nga andam siya mga mahan sa imong mga anak ug mahalon ka. Focus na lang ka sa pag-atiman sa imong tulo kong mga anak kay mao ka na ang imong bahandi. Sakto no, mag-focus gyud sa kanang pag-atiman sa anak kay liman ka, murag feeling nako ang uban pipila sa iyang mga anak is dili jud ni duol niya gumikan lagi kay dili man siya maoy nagpadako. So napoy gisulti diri si Ma'am Aprilina Baldwesa, ingon siya ang ako lang ikatambag Ate Miriam dili na siya mga mangitag laki para dili na siya mabuntis. Hay daay pod kang Yana Aler Nervis diha sa Rosman. Dili na kuno mangitag laki para dili na mabuntis. Dili bidya lali mga anak, di ba? Og katong katapusan niyang lalaki, katong apam, ara jud kunong lisura adto kay legit jud kuno ang chismis nga liman ka, ispuko mo na. Duha na kuno ni gawas sa iyang bilahan, apan gihapon, ara jud gihapon kunong sakita kay legit kuno ang chismis nga dagko silag nota ang mga apam, sa nang nota. Murag mga wordings na sa mga kanang mga bakla, kanang mga nota, ana ba? Kay sa una naman ko igor mo gugong ni ko andire. Igor akong ni suwat ni typod, ni suwat pud sa iyang gitype, ako ra gisundog. So unsa man ang nota? Siguro basta mo na to. Basta kanang nota, lahi pud kayo kanang half note, whole note ana no. So whole note siguro kay dako man. Hay da. Bitaw ay kanang mo to siya no. So dili na ko namang itaglaing laki. Ang feeling nako no, ang feeling nako aning babayhan na ayaw gusto ko nako dar na hamo ra siya kanang dili mabuhi bitaw gulay laki pero wala man jud kuno niya tuyua. Ikaw ba'y ma-inlove, lalimba, di ba? Kanang lisod oy kay kanang na-inlove mo kuno siya pero mura magdali kayo, dali kay siya ma-inlove kanang bitong mapasaligan ra nga kuan, murag machatan ra kumusta na inlove dayon, naka-relate mo na ba mo yung mga kailang nin ana nga makidhatan ra gani na inlove dayon. Ambot kahani si Ma'am Mer Garcia Belmonte unsa iyang kasingatian sa gugma, giunsa niya pagkakaplag sa iyang bana. Bitaw no kanang kuan jud kayo na jud mga babae nga ingon anan no nga kanang dali bang mahigugmaon nila pa to atong basahon no laing nga mensahe nga gipadangat diri sa atong chat box matod ni Eileen Ate Miriam murag kailaman ko anang imong giingon kay nangutang pamanggani siya nakog ibayad sa punerarya katong katunga nga iyang gidawn. Hoy, wala ko nga gi-mention ha, Darna. Unya, wa po ko nag-mention taga-asa siya, ambot ka Eileen, o kinsa na yung giingon. So, no, actually, abi ninyo, jud, sultian ta mo. Kana bitong uban nga mo ingon nga, pangitag apam kay mo na makaluwas sa kalisod. Para ingnon ta mo, dili tanang apam, makaluwas sa kalisod. Naiuban, maupay magduot sa kalisod, gumikan kay, labo nagmanga tiguwang na unsa pa may inyong i-expect nga mga pension na lang na sila. Gawas siguro kung dato jud kayo sila unya ni ari dire, di ba? Unya kanang ati manuno na lay imo. Jackpot na kayo tong makatunong og mga adunahan, kwartahan. Pero ang uban pod kung adunahan man gani ang laki, nya makatunong pog babae dinhi sa Pilipinas nga gasador kayo, mapurdoy ra gihapon. No? Sumailag makatunong ang apa mga kwartahan og babaeng kamao mo kupot og kwarta dili iklakwat siya, di ba? Kaya dili ipang gasto-gasto og asa-asa ra, di ba? Lisod kayo oy. So wala jud sa apam ang atong kapalaran ingong wasinso tungod sa apam.
depende ra gihapon as panahon ug sa sitwasyon kay dili tanang apa makahatag ninyong maayong kaugmaon. Ang maayo jud ninyong buhaton mo kamaumo mo diskarte. 41 minutos na human nakalabay ang alas 3 sa kahaponon. Atong oras ihatod kaninyo sa Dea Skincare Products. Sa Dea mo mamolds ka. So, ang Dea Skincare Products ay pudno adunay nagkadayang produkto sama sa Dea antibacterial lotion, pwede siya sa mga bata 1 anyos pataas. Legit ni siya nga kanang mamods, makamamod sa mga bata no nya dili pa sila matakbuyan og mga mikrobyo, makaproteher ni sa mga mikrobyo gumikan kay ginama kini sa mga ingredients nga batok gyud sa mga germs no nya kuan pa kayo ni siya kanang inig ibutang sa imong panit arapan ka lumoy kay serum type lotion ni siya nya pwede po ni sa dagko. Lumoy kay ni sa panit niya since nga nako sa gawas gilamok na ko dire so mamutang gihapon ko ani no. Humot pa jud ni no nya pwede kay ninyong gamiton sa mga katol-katol kagid-kagid gihapon sa inyong mga anak nindot ni siya. Sumauto. So ako pa ni Darna no lisod jud kayo ang iyang sitwasyon karon at siya 3 anyos nga anak. I don't know kung nagtrabaho pa ba siya balik karon or nagatiman na lang siyang 3 anyos nga anak. Unya dili basta adunahan wala man pud siya nakuhang inheritance or kabilin ngadto sa iyang apam. Ma'am Florian Ladica Febria maayong hapon kanimo day kumusta man ka nara ba ni siya kuan di lang kumusta ya kay basig makasabanta. Bitaw mama ayong hapon naghisgot mi dirig mga kahagawhaw sa mga kasinatian sa kinabuhi o gugma sa atong letter sender nga si Darna. Sumauto siya kanang dili lang jud mo kumpiyansa no kay abi ninyo kanang lalaki kung gusto gani na siya nga murag gud gahapon sa atong letter sender gahapon nga si Maricel no kay murag hapit na jud pud siya mobigay sa iyang boss kay murag nakakita siya mga sinyales di ba unya karon pod naana po ang iya jung di problema karon kay human lagi sa iyang lagian nga tulo ka lalaki sa iyang kinabuhi human siya nakabaton og tulo ka anak karon na naman pud kunoy kapitan sa pikas barangay dato kuno kwartahan og sure na jud siya nga byudo kay the rest man gud sa iyang naila-ila katong una is na ikaipon sa probinsya ikaduha minjo jud na ipinakasta na mga anak ug ang ikatulo unta iyang nalibin natigok man kadtunta ang apam apan tiguang na pod so mauto igura siya pagsunod sa mga utang ilabi na ang utang sa punerarya pagkamatay niini kay wala na gyud kuloslay kwarta so mauto problemado siya so karon kuno after 3 long years ni pahuay-huway kuno ang iyang dughan apan karon lagi kuno nay usa ka barangay captain nga nagpuyo sa next ilang barangay unya ni padayag na pud ni og gugma niya og ni pasalig na pud ni nga andam pud kuno ning mga mahan sa iyang tulo ka mga anak. So mauna karon no ang iyang nahimong suliran. Kung usa kuno iyang buhaton, angay ba kuno nga iya ning katagaan ug laing kahigayunan o iya na lamang ilubong sa limot ang tanan. Matod ni Florian Ladica Febria siya, kaluoy lamang pod in town, dili man gud tanan apam dato in town. Yes, tinuod yun na, no? Dili tanang apam dato. Adunay igo-igo lang, adunay nagsalig na lang sa pensyon, ug aduna po'y wala jud na purdoy na gumikan kahay nahukukan na sa ubang mga Pilipina na amang gani mi kaila nga kanang kuan siya dato siya sa una nga apam pag-retire niya ni ari siya Pilipinas nagpakasal siya Pilipina unya kay since kanang kuan man to taga ngadto man sa lugar nga mga gasador kayo ang iyang nahimong asawa ba medyo kuan kayo materialistic so napurdoy siya so pagkamatay niya kay bamog unsay nahitabo di pa maligya ang napundar nga kanang mga refrigerator sa ilang negosyo nga ice, ang mga computer para lang in taon makabayad ang kadtong ilang kuan. Ang nagatiman niya sa punerarya lagi kaya wala naman di kwarta pod, di ba? So sakit kaayong palandungon sa mga anang panghitabo, di ba? Ati Amor Platero, akong reseller sa Tugas Bato, maayong hapon kanimuti. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad sa atong tulumanon karong hapuna sa akong mga resellers diha sa San Roque kang Noemi Pernito. Kung nangita mo mga Dea Skincare Products, i-PM lang ninyo si Noemi Pernito ang yang Facebook page. Diha sa Manaol si Inday Rara, i-PM lang. Diha pod sa Makina
Unhas na mga tindahan diha na ang R&K Variety Store na maligya sa tanang mga Dea skincare products. Ingon man ang Ambit Store tapad sa Isdaan na maligya gihapon sila sa mga produkto sa Dea. Og sa Rosman Modesty Supply sa Chrissy Variety Store diha Atbang sa Pasifika na sila nagkadayang mga produkto sa Dea. Dili lalang punta mulayo og dili na to kalimtan ang Nielbana School Supply unahan sa Dungganon. Ingon man ang tapad sa Nielbana gumikan kay nagtapad lang jud ni sila ang Shaymays Variety Store. Nagtapad silang na maligya sa mga nagkadayang produkto sa Dea skincare products. So, dili po nato kalimtan di ay ang bagong panimalay sa Dea Skincare Products. Ana mapalit ang Dea Skincare Products sa Barangay Uwak, Ruby Store. Diha sa Ruby Store mapalit ang Dea Skincare Products kang Ma'am Bijik, no? Kung taga-uwak mo, nangita mo mga produkto sa Dea, naatay mga produkto sa Dea diha sa Ruby Store, sa highway lang jud ni siya inyong mapalit. So daghan kayo nga salamat. So akong balikon i-share ang atong mga video ang atong live karong hapuna. Gumikan kay mamili ko human sa akong programa og 5 ka buok nga akong hatagan og gel tent. So wala ko sample sa gel tent karon, basta lipstick na siya nga roll ang lasting gahapon og nindot gahapon siya sa inyong mga lips, ingon man sa inyong cheeks. So mauto siya, no? I-share ang atong live, i-share ang video og mo comment mo sa inyong mga opinion kabahin sa atong letter sender karong hapuna. So natay mga mensaheng nadawat gihapon diri sa atong inbox, no? Sa mga nga nangayo og cellphone number, wala na ko cellphone number gumikan kay nalagi ko sa bukid, walay signal ang cellphone diri So pagpasensyahin ninyo nga sa live lang yun ko sa Facebook o sa chat ko makahatag og kuan ninyo kana nga makapa-comment ninyo og dili mo sa live pwede mo comment gihapon. Ate Delia Zorilla Rosales, maayong hapon ate, daghan kay salamat sa imong pag-uban kanako karong hapuna. Ang mensahe gikan diri ni Janet, matod ni Janet, Ate Miriam, pwede pong hatagan niya chance ang barangay captain kay basig tinuod na jud na dili kaila man pud siya, sure pud siya sa mga whereabouts anang tawhana. Silingan kuno sila barangay, basig taga barangay tugipan joke. Bitaw ay kanang kuan kanang tagaan kunog chance ang kapitan. Basin kunog mauna gajud nay kanang iyang destiny, ang iyang forever, no? Kay byudo kay baw mo kanang byudo kanang kuanan una siya kanang kuan ba? Kumbaga sa saging kuan na kay siya kanang siso na kayo siya. Or kumbaga sa siminto, season na kayo siya, no? Season na, kanang mayo na siguro mo dalag relasyon, kay nakaagi naman og kanang asawa, di ba? Pero wapunta kay baw, sa namatyan sa isang asawa, basin bayag namatay tos konsumisyon, kay badlungon kayo ng tawhana, di ba? So di gud taangay mo kumpiyansa, no? Adunay mga asawa or adunay mga bana nga nangamatay tungod wa ko nagsultig unsa din naalang natay mga nahibawan nga ninana nangamatay sila nga impas tungod kay na stress kay kanang kuan jud kanang nakonsumisyon oy sa ilang bana ug asawa kay badlungon sugarol ang kung laki sugarol palahubog babaero unya kanang daghan kay bisyo wa pa jud trabaho, di ba? So ang asawa ang tendency kung iyang dibdibon ang iyang kaugalingong mga problema, sumasakit, matigok, di ba? O kinsa arkanse, ang mga anak luoy kaayo, di ba? Napoy uban nga ang mga banay makonsumisyon sa ilang asawa kay barkadista. Lain man good, babae ug lalaki parihas ra na, no? Dili ta makakuan nga ingon nga tarong ang babae or tarong ang lalaki kay depende gihapon na. Maton ni Florian Ladicape Bria yung siya atiyang pansin ako ni glow up kag samot. Hihihi. Sana all kaayo. God bless you always atiyang. Yes, no, kay alagang Dea, no, tungod na sa itong mga Dea skincare products. Sabi ninyo, ug bunta gani ang akong gamiton sa akong dagway, wala julain. Do natay sunscreen sa Dea, pero ang akong gamiton sa akong naong ug sa akong panit kini na jung Dea Instant Whitening Lotion. Kaya ang Dea Instant Whitening Lotion, protection na siya sa dagway ug sa tibuok lawas, aduna na siya SPF 50. Pwede sa dagway, no? Nindot kayo ni siya. Dito mig Boracay, dito mig Bohol, na nangaligo mingadto, nagpainit ni kini ra gajud ang akong gigamit walay lain. Unya, kini siya karon, kining atong
Daya Instant Whitening Lotion, cream type pa ni siya og strawberry. Pero nag-upgrade ako kay matud pa sa atong manufacturing company nga mas nindot ko no ang serum pareha sa atong antibacterial lotion unya mas nindot pud ang vanilla. Do nindot gihapon ni siya pero nag-upgrade ta kay mo na request sa kadaghanan natong mga Dianetics. So mao ni siya nindot gihapon ni kaayo nagsagol-sagol na akong lotion. Oy, ay dili jud mo magmahay aning atong Daya Instant Whitening Lotion kay muputi ka. Muputi, muhamis, mumamolds ka o pwede kayo sa imong naong. Mamutang jud ko ani permis akong naong kay maura jud niyo basig makaingon mong nag-joke ra ko. Mao jud niya ako ibutang sa akong dagway kada adlaw before ko mugawas sa among balay. Imagine na bahalag wala ko'y panudlay basta lang jud mamutang kog Daya Instant Whitening Lotion. Usahay gani magkaputi-puti ang akong dagway kay dili sa pagdali-dali lagi na akong kuha sa akong mga anak, dili na nako bitaw ka ng mahapuhap, dili na nako matarong og kanang mixture blend di ba? Mao usa pa ni kanindutan nila sa atong lotion kay wala ni white cast, nindot jud kayo ni. Mas nindot pa ang atong improved formula sa Daya Instant Whitening Lotion og kung asa ninyong mapalit, anha lang mo Grossman, anha lang mo Crazy Variety Store, anha lang mo Nilbana, or PM mo sa inyong mga kailang resellers, o taga Hong Kong mo, i-PM si Love Rose Aguinaldo, kung taga Hinundayan mo, i-PM po si Maricel Amora, kaya naa siya daghang mga Daya skincare products, kompleto sa Ricardo si Maricel. Kung taga Bato mo na si Amor, i-PM si Amor. Unya kung taga Ormoc mo, naghihapon tayo reseller sa Ormoc, si Amor Lina Fallier, pangita sa Facebook, si Amor Lina Fallier. Sa Cebu, na tayo reseller sa Cebu, naghihapon na to si Emma Apas, daghan kay tag reseller. Ingon si Florian Ladika Pibria, makapalit ng kumana makapalit man ko kamana Santa Rosman Atino. Yes, makapalit kayo ka sa Rosman sa atong mga nagkadayang produkto sa Daya. Hoy, 8 minutos na lang ang nahabilin sa dili pa mag alas 4. Imagine juning sa akong katabian, mahurot ang akong oras sa awa Nindot kayo di ba? Tanawa kong naong hamis kayo. So, Daya Instant Whitening Lotion na ang akong sikreto. Pero inig kagabi mamutang ko aning Daya peeling set. Di ba? Atong kompletohon jud ang atong pagpagwapa aron anyag ta kay ang self-care nagsugod sa skincare di ba? Anya basa sa tag mga mensahe kay murag ato nang nakalimtan ang atong mga tambag mato diri ni Linlin. Ako pa ni Ate Maria mag-focus na lang siya sa iyang mga anak, mangita siyang tarong at trabaho ug dili na siya magpatunto sa mga laking wayayo. So murag usara jud ang tambag sa atong mga suking tigpaminaw no nga mag-focus siya sa iyang anak, mangitag tarong at trabaho kaya. Pero na problema siya karon ha. Kay sikap. Sige nagpadayag sa iyang gugma. Kung kamo, unsa may inyo ikasulti hatagan man yung chance sikap? Dato jud kuno ni, sure na siyang byudo, di na siya wala siya mailad. Wala na ni nagpakaron ni inon nga minyo kay natigo ka naman ni gasawa, so ulitaw na jud ni siya. Florian Ladika Fibria, yung siya akong yampo kanunay ating next ka ni Habibi Puhon Manifesting. Florian, daghan jud kayong salamat since day 1 nga nagkailat ta, nagkakita ta diri sa Facebook. Daghan kayong salamat no sa imo nga maayong pagtagad diri nato. Daghan kayong salamat no. O salamat kayo manghinaot pud kuno nga maging mabulukon ang imong love life, especially kay kuan ra ba din lang kumotel kay basig makaingon silang kuan joke. Di ba? Basta malipayon pug ko alang nimo kay murag mumiuli bang imong darling kay murag nakita kong nag-post ka didto Bohol. Murag Bohol tong imong gi-post no kay murag nakikita ko atong nga baybayon ba. Di ba? Marites kayong dako. So bitaw daghan kayong salamat huy. 6 minutes more sa dili pa ta mag alas 4, imagine na. Paspas yung kayong oras, kumusta man ang atong merkado publiko karon sa Hilongos, kumusta man si Ma'am Bilbar, Josing naminaw karon. Kung namoy mga kasinatian sa gugma og kinabuhi, ipadangat lang na sa akong Facebook page nga Daya Guapa, namoy mga balak nga buot ipabasa sa atong tulumanon, i-PM ang Daya Guapa og tanan. Namoy mga problema sa panit, mangutana mo kung sa pangtangtang sa inyong mga milasma, pangtangtang sa inyong mga dead skins. Pagsulti lang mo nako, i-PM lang ko kay andam kong muhatag og tubag sa inyong matag pangutana nga ipadangat dire sa atong programa. Ug mangutana pud mo asa mo pwedeng magpariban sa inyong buhok, i-PM lang gihapon ko si Moshi, andam jud nang mudawat ninyo, di ba?
Ingon si Florian Ladica Pebreo, ingon siya, di man kahatiguang nas kapitan ate, age doesn't matter man po tali. wala siya gisulting edad, no, kung pila na edad ni kapitan, no, kung pila na edad, wala siya nasulti, pero kung ako ipasultion, kay since na byudo ni basig kuan ya kapitan na guna, tagsara man po ibatanon nga kapitan, lagmit idara la jud pud siguro, no, lisod pug ati manuno na lang, pero kung kwartahan, wa gahapon ka kasiguro kay basin pog wala jud ay kwarta, daghan na dagsakyanan pero dili iya para ato ikaduhan nimo, di ba? So lisod kayo. Ingon si Florian siya, ate ni balik na siya didto migbuhol. Nag-abot ta biya taon ta didto, no, wala lang ta nag TMT, magkita ron ta didto sa Bohol. Ingon si Ate Helen Retolya, ingon siya, good afternoon, ma'am. Ako tambag ana imong sender iya na lang anak ang atimanon atiman kay basin og magminyo pa siya wa ta kay baw sa batasan niya sa magkadugay niya ninyong ipon na ay kausaban ang batasan niya basin pud na mga anak ang laki niya di pud niya ikasinabot sa iyang mga anak pud. Yes, lisod jud kayo, no, kung nay anak ang laki murag ka na nga kanang magsagol sa imong anak, labo na kay anak babay gwapa simbak ko, daghan na kayong mga sugilanon karon nga nag-asawag lain ang inahan nga nakatunong og kanang nilaron nga laki gipanamastamasan simbak ko ang anak, di ba? Daghan kay mga sugilanon nga nin-ana, di ba? Daghan jud kayo. So since kanang gamay naman laman ang atong oras, gamay na laman, aduna na laman tayo 3 minutes ka nahabilin, ako ning gamiton alang sa pagtambag sa atong letter sender. So, Darna, ang akong ikasulti sa imo nga problema karon kana kung buot gud ka nga musulod og relasyon, take it some time, no? Ayaw dali-dali Ayaw lang man sa dali-dali, papahuwaya sa nang imong dughan. Ayaw sa pod kanang byudo lisod kaayo na, basig dili jud para imo. Kay mo ka ng mga byudo, maayo kay na mo pasalig labo naanay mga anak nga ati manunon, kay ang laki mabyudo lisod kayo. Lisod kayo kay way mo ati man di na sa kamao mo ati mga bata, mao mangita gyud na silag rest back dayon, mangita na silag mapangasawa para naay mo ati man sa ilang anak, especially kung gagmay pa. Basig himo na kanyaya, di ba? Lisod kayo. So kanang kuan, i-relax ang imong dughan, ayaw sa diha paghunahuna. Kung nabalaka ka, kung galing na kay wa man ka nasulti kung sa imong trabaho, no, karon this time gusto ka i-PM ko kay tabangan ta ka pag reseller sa DEA. Gamay na kayo kag mamahimong kapital sa DEA skincare products, pwede kang mamaligya, makabaton kag extra income. At the same time, mugwapa pa ka, mumamods ka pa, makatabang pa ka sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya. Bisag dili kayo ni didad kog kita ning atong mga DEA skincare products, apan makatabang ni makasustain ni sa imong makasustain ni sa imong panginahanglan adlaw-adlaw, makatabang ni sa imo, ha, maka-income ka ginagmay unya, the same time makagamit pud ka, mugwapa ka, basin unya sa imong pagwapa makakita jud kag tarong nga laki. Ug I think gwapa jud ka, gwapa man jud siguro pud ka kay liman ba pud kag tulo ka laki ug ikaw upat na naron, di ba? Wala pa na ilabot sa wala nimo na mention, ha. Di ba? So, ati man na unang imong kaugalingon, pag-focus una sa imong kaugalingon, pag-focus sa imong anak, pangitag tarong nga trabaho, o ingnan talagi ka, pag-reseller sa DEA. Gamay kayong puhunan, pwede na kang mamahimong reseller sa itong mga DEA skincare products. Pwede na jud kayo, i-PM lang ko kay tudluan ta kag unsaon, tagaan ta kag briefing, kung unsay mga gamit sa itong mga produkto, niya, suway sa, para ikaw mismo makatestify ka kung unsa ka maayo ang atong mga produkto, di ba? Focus sa kaugalingon niya, pag-ampo sa atong langitong amahan. Kay, kung mag-ampo ka, giyahan ka niya, giyahan ka sa balaang espiritu, kung unsay angay nimong buhaton. Dili kay puro laki ang sud sa imong nahuna. Mabuhi raman siguro pud tag walay laki, no? Mabuhi raman pud siguro tag walay notang makit-an, di ba? Sorry. Di ba kanang i-focus sa imong kaugalingon? Focus sa imong kaugalingon, focus sa imong anak, improve yourself, tarunga sa ang relasyon nimo ngadto sa imong anak. Ikaw na mismo nag-ingon nga dili hapit mo duol ang imong anak, ikaw na mismo nag-ingon nga atira ang tawag sa imong anak nga kamagwangan diha nimo. Take some time para tarungon ang relasyon ninyo nga magnanay, tarunga pagpakainahan usa sa imong mga anak, usa pagpakaasawa ni kapitan, di ba? Ayaw sa na si kapitan kay basig problema ra punay hatod niya nimo, di ba? Ayaw sa
Ayaw sag pagdali-dalig tuo sa mga lalaking mamasalig dayog gugma diha nimo, no? Og mo lang to, pangayog tabang sa atong langit ng amahan, pagampo sa kanunay nga giyahan ka. Maura jud na ako ikasulti pirmi. Magpatambag ka nako, maminaw ka, unya, maminaw ka, imong iampo kung sakto baka ha ang imong mamahimong desisyon. Sumao lang to, wala na kitay igong oras sa gihapon. Kini ang inyong at si Miriam, mag-uban ta pagbalik ugma sa alas 3 nga to sa alas 4 sa kahaponon, dinhi lamang gihapon sa tulumanong mga hagawhaw sa dughang samaran. Sa gihapon kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, ang inyong at si Miriam. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa ba gihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran.